मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मौजज़ा लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जो बड़ा ही अजीब व गरीब है, लेकिन सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप बोल उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। प्यारे दोस्तों, आका के इस मौजज़े के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिख दें। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल की ऊँटनी खो गई, यानी गुम हो गई, और जो सहाबी रसूल थे वो ये बात सोच रहे थे कि शायद मेरी ऊँटनी चोरी हो गई है। वो बड़े उदास मन से प्यारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए, इस चीज़ को जब कोई परेशान हुआ करता था, जब किसी को तकलीफ़ हुआ करती थी, तो वो प्यारे आका की बारगाह में जाया करते थे। और आज लोग कहते हैं कि प्यारे आका से ना मांगो, प्यारे आका के सामने अपनी बात ना रखो। अफसोस आता है ऐसे लोगों के ऊपर। आप सभी को बता दूं, सहाबी रसूल जो थे वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर ये बात कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी ऊँटनी गायब हो चुकी है, वो मुझे मिल नहीं रही है, आप करम फरमाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी जो ऊँटनी है वो चोरी नहीं हुई है, तुम्हारी जो ऊँटनी है वो फला जगह पर पहुंच गई है, यानी एक कांटेदार पेड़ है जिसके अंदर उसकी रस्सी फंस चुकी है, जिसकी वजह से उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है। तुम उस जगह पर चले जाओ और वहाँ से अपनी ऊँटनी ले आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये बात कहते हैं कि प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं है, तो उन्हें ये बात मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरीके से प्यारे आका अपनी बारगाह में बैठे बैठे उन सहाबी रसूल की ऊँटनी का हाल बता रहे हैं। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ऊँटनी चोरी नहीं हुई है। दोस्तों, सोचिए इस बात को, हमारे प्यारे आका ने ये भी फरमा दिया कि तुम्हारी जो ऊँटनी है वो कांटेदार पेड़ में फंस चुकी है, यानी उस कांटेदार पेड़ के अंदर उसकी रस्सी फंस चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारे प्यारे आका का मौजज़ा नहीं तो और क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि उस दौर में बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह रहा करता था, लेकिन उनका दिल जो था वो ईमान से खाली था, यानी वो मुश्किल में थे। वो हमेशा मौका देखते थे कि कैसे भी करके प्यारे आका का मजाक उड़ाया जा सके, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जा सके। लेकिन ये भी था, वो जो मुनाफिकीन थे प्यारे आका के पीछे नमाज भी अदा करते थे, प्यारे आका की मजलिस के अंदर जाकर भी बैठा करते थे। लेकिन आपको बता दूं, वो लोग प्यारे आका की मजलिस के अंदर बैठा करते थे तो बस तौहीन की नियत से बैठा करते थे, यानी कोई भी बात हो जिसके ऊपर वो हंस सकें, हुजूर का मजाक बना सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका ने उन सहाबी रसूल को ये बात बता दी कि तुम्हारी ऊँटनी फला जगह पर है, तुम वहाँ पर चले जाओ और अपनी ऊँटनी ले जाओ। तो जैसे ही वो हुजूर की बारगाह से निकले तो कुछ मुनाफिकीन ने आकर उन सहाबी रसूल को घेर लिया और सहाबी रसूल से ये बात कहने लगे कि बताओ, तुम हुजूर के पास गए थे, हुजूर ने क्या कहा। ये बात सुनने के बाद सहाबी रसूल जो थे उन्होंने बात बता दी कि प्यारे आका ने फरमाया है तुम वहाँ चले जाओ, उस जगह पर तुम्हें तुम्हारी ऊँटनी मिल जाएगी, उसकी रस्सी फंस चुकी है और वो निकल नहीं पा रही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था, वो मुनाफिकीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और ये बात कहने लगे, लो बताओ, गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह को है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे बताने लगे। इतना सुनना था, वो जो सहाबी रसूल थे उनका दिल टूट गया, यानी बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई और वो फ़ौरन वहाँ से निकल गए और उसी जगह जाकर जब तलाश किया तो उनको वहाँ पर उनकी ऊँटनी मिल गई और कांटेदार पेड़ के अंदर उसकी रस्सी फंसी हुई मिली। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हमारे प्यारे आका का मौजज़ा ही था कि यकीनन हमारे प्यारे आका ने ऊँटनी का पता बता दिया। तो दोस्तों, वो सहाबी रसूल बहुत ही ज़्यादा रंजीदा थे, वो फ़ौरन ही अपनी ऊँटनी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाज़िर हुए और जाकर ये बात कही कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसा कि आपने मुझे बताया था उसी हालत में मुझे मेरी ऊँटनी मिली, लेकिन हुजूर, मेरे आका, मेरे मौला, जैसे ही आपने मुझे बताया कि ऊँटनी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी, तो जैसे ही मैं अपनी ऊँटनी को तलाश करने के लिए आपकी बारगाह से बाहर गया तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया
اور انہوں نے آپ کے علم غیب پر شک کیا اور انہوں نے آپ کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ پھر وہ آپ کا مذاق بناتے ہوئے آپ کے اوپر ہنسنے لگے۔ میرے پیارے دوستو، کیونکہ صحابی رسول کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے سارا حال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور جیسے ہی پیارے آقا نے یہ بات سنی تو فوراً حکم دیا کہ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ تو جو منافقین تھے، جو کلمات تو پڑھتے تھے لیکن پیارے آقا سے نفرت کیا کرتے تھے، پیارے آقا کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، تو پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی یا نہیں؟ تو دوستو، وہ جو منافقین تھے وہ اس بات کو کہنے لگے کہ حضور، ہم نے یہ بات کہی تھی لیکن ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، ایک نبی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ پیارے دوستو، تبھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ ان منافقین کے حوالے کے ساتھ فرماتا ہے، تم ایمان لائے تھے، تم مسلمان ہو گئے تھے، لیکن تم اب منافقین ہو چکے ہو کیونکہ تم نے نبی کی گستاخی یا مذاق بنایا۔ تو میرے پیارے دوستو، سوچئے اس چیز کو، جس کی شان کو بیان کرنے کے لیے وحی نازل ہو جایا کرتی ہے، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کو علم غیب نہیں تھا۔ بے شک اللہ نے انہیں علم غیب عطا کیا، اور میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو دوستو، اس لیے میں ان لوگوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ کی ناراضگی مت لو۔ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی سے بغض رکھا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود۔ میرے پیارے دوستو، جس سے اللہ نہ چھپا اس سے کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر اور کوئی غیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا کی شان یقیناً بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، پیارے آقا کی شان میں کبھی بھی گستاخی مت کرنا۔ جس نے پیارے آقا کو ناراض کیا، ان کا مذاق بنایا، تو اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔